Dobrodošli u novi video u kojem ćemo predstaviti našu mehanizaciju i ukratko objasniti dešavanja u proteklih nekoliko mjeseci koja se upravo tiču izmjene mehanizacije novih traktora. U prethodnom videu mogli ste vidjeti dolazak naše najnovije kupovine, a to je Zetor 6341 i također mogli ste vidjeti ukratko da smo prodali Samea Argona koji je kod nas bio 2 godine. A razlozi zašto smo ga prodali, evo možete vidjeti u ovim insertima koje ćemo vam sad prikazati. Evo ga, Same je ponovo na kanalu. Ovaj video snimamo malo ranije, a video će biti objavljen onda kad završimo s onim što smo imali namjeru da uradimo. Traktor nismo snimali i nećemo snimati neko vrijeme, budući da je traktor prodat. Traktor smo prodali i evo iz naših nekih razloga nismo ga uopće htjeli snimati. Razlog prodaje vidjet ćete u nastavku videa. Traktor je kupljen 2022. godine, kod nas je u vlasništvu 3 godine. I za ove 3 godine imali smo zaista odlična iskustva s njim. Vidjeli ste i sami na kanalu. Traktor je kod nas radio sve vrste poslova. U svim poslovima bio je veoma dobar. Sad razlog zašto ga prodajemo, odnosno zašto smo ga prodali, možete možda i naslutiti. Ja sam već neko vrijeme nagoveštavao na kanalu, a i vi ste primijetili ovaj traktor, kako se dobro snalazio sa svim našim priključcima i u svim našim poslovima, ipak nama je trebalo nešto malo jače, pogotovo za ove trobrazni obrtače koji su prilično teški, s kojima se on zaista dobro snalazio. Imaju snimci na kojima se vidi kako on radi s njima bez problema. Međutim, na dalje staze to se vjerovatno ne bi dobro pokazalo, jer potrošnja traktora bi bila možda malo prevelika. Jednostavno mi ne radimo tako, mi radimo na duže staze. Zbog toga nam je trebao jači traktor i zbog toga smo odlučili da ovaj traktor zamijenimo. Ponovo kažem da on je radio s ovim plugovima i radio je u najtežim uslovima i radio je bez problema, on ima dovoljno snage. Međutim, ovi plugovi pretpostavljamo da traže malo veću težinu, jer primijetili smo da ovaj traktor Zetor 6245 koji vaga nekih 4 tone sa ovim nosačima puno bolje nosi ove plugove. Iako on ima manje snage, ali što se tiče nošnje plugova i ponašanja s plugovima, ipak tu ključnu ulogu igra težina traktora. Tako da smo tražili da naš sljedeći traktor bude teži i po mogućnosti da ima više konja. Nešto tako smo i našli. Ponovo se vraćamo u sadašnje vrijeme. Kao što ste vidjeli, Same je prodat iz razloga koje sam naveo u videu. Razlog prodaje tog traktora jeste uglavnom to što je on bio dosta sličan našem Zetoru 6245 po performansama, iako je to bio mnogo noviji traktor sa mnogo boljom hidraulikom, mnogo boljim svim stvarima. On i dalje nije mogao raditi veće poslove koje se prvenstveno tiču oranja ovim plugovima, jer ovi plugovi ipak traže malo više konjskih snaga i mi smo odlučili da kupimo novi traktor. Taj novi traktor je bio New Holland. Da, New Holland je još uvijek tu. Snimak koji ste vidjeli u prethodnom videu jeste snimak New Hollanda koji ide na kalibraciju mjenjača. Te snimke ću vam evo ubaciti tu, taj dan kako se to sve odvilo. Zašto je išao na kalibraciju mjenjača? Zato što mi ne posjedujemo alate koji su bili potrebni da bi se kalibrirao mjenjač na ovom traktoru. A zašto je uopće bila potrebna kalibracija? Pa desio se kvar odmah prvi dan kada smo kupili ovaj traktor. Kvar se ticao PTO osovine koja je pukla. Nakon toga traktor je stajao skoro mjesec dana, ako ne i više, u garaži bez ulja u mjenjaču. Zbog toga je prestao raditi reverzir. A evo te snimke iz popravka kada smo skoro već bili sklopili PTO na kraju, a možete vidjeti u sljedećim kadrovima. Piše da je upaljen, ali evo ovdje ovo ništa ne okreće.
Eto. Evo kako izgleda diferencijal na New Hollandu TL100. Ovako izgleda poklopac i mjenjač izlaznog retena na New Hollandu TL100. Ono zbog čega videa nije bilo jeste ovo. Osovina koja se već nalazi nova tu jeste pukla i zaustavila je snimanje, odnosno zaustavila je bilo kakav rad. To se desilo odmah u onom videu prvom koje smo snimili. Međutim, na tom videu smo radili sa ovom drugom osovinom, odnosno ovom brzinom 1000, budući da ovaj traktor ima obrtaje od 540 i 1000 obrtaja izlaznog retena. Međutim, ova osovina tu je pukla, uz nju je pukla i još jedna manja osovina na kojoj stoje kliješta za uključivanje i isključivanje. To nas je zaustavilo da išta dalje radimo. Kada smo traktor kupovali, ovo je radilo, probali smo sve. Međutim, prvih nekoliko sekundi kada se zagrijalo ulje, kada smo dovukli kući, to sigurno se nije desilo prilikom našeg rada, odnosno prilikom pokretanja one prikolice za razbacivanje stajnjaka. To je nemoguće da je toliki napor učinjen da se onakva osovina uništi na onakav način. Evo kako izgleda ta osovina koja je pukla. Ovo je uvijano dugo vremena. Kako je došlo do pucanja ovako jake osovine nama uopće nije jasno, ali znamo 100% da se ovo nije moglo desiti prilikom rada na onoj prikolici koju ste vidjeli u onom prvom videu. Da ne bude da nije iskustvo vozača. Ovo nije naša greška, ovo je jednostavno dio koji je ili dotrajao prije ili je jednostavno slomljen prije nas. New Holland je trebao raditi, međutim zbog tog kvara o kojem smo sad govorili, nije mogao raditi i sezona silaže pala je na ova dva traktora na stare Zetore. Manje više sve je spalo na Zetor 5245 koji je pogonio silažni kombajn, a 5245 je radio u prevozu. Mi smo imali dva traktora koji su mogli iznijeti sezonu, ali bilo je pitanje vremena kad se desiti nešto i to nešto desilo se na Zetoru 6245. Kočnice su otkazale, prvo jedna pa onda druga. S obzirom na to da mi radimo, uglavnom vidjeli ste na terenima koji su u brdu, to bi moglo dovesti do daljih komplikacija na mjenjaču ili na pogonu ili na bilo čemu drugom i zbog toga smo odlučili da nam ipak treba još jedan traktor dok se New Holland ne napravi. Kada smo se odlučili da ćemo kupiti novi traktor, odnosno kupiti taj četvrti traktor, shvatili smo da imamo rupu između Zetora 6245 i New Hollanda. Pošto mi već imamo značajno iskustvo sa Zetor traktorima, odlučili smo da to ipak treba biti ponovo Zetor traktor. U tom rangu, dakle između 6245 i New Hollanda, tu su otprilike stajali Zetori ove serije 63 pa i 73. Čak smo jednog 73-41 gledali i shvatili smo da razlike između New Hollanda i njega ne bi bilo previše, a da bi se ovaj traktor 63-41 puno bolje uklopio u ono što mi radimo. Evo ih sad, guma do gume. Možete vidjeti da veličinom su veoma slični. New Holland nosi radijalne gume 480-70 R34 nazad. Naprijed nosi 380-70 R24 gume. Te gume mu odlično pristaju. Čak traktor može imati malo veće gume i naprijed i nazad. Za naše potrebe ova veličina guma je odlična. Prednje gume na Zetoru su radijalne također. Nose oznaku 12-4-24. One su nešto malo uže u odnosu na prednje gume koje su na New Hollandu, što opet nama zapravo bolje odgovara. Zadnje gume su 16-9 R34. Ovo nisu radijalne gume, ali jesu njegove originalne gume. New Holland je 2002. godište, sad trenutno na satu ima oko 4400 radnih sati, dok Zetor je 99. godište i radnih sati ima otprilike isto oko 4700-800. Otprilike tu prestaju sličnosti ovih dvaju traktora, iako oba traktora imaju reverzere. Reverzer na Zetoru jeste mehanički. To je standardni mjenjač Zetora 6341 Super. S druge strane, New Holland ima elektrohidraulični revers. Reverzir se nalazi tu i operira se na ovaj način. Dakle,
veoma lagano i veoma ergonomski jeste promijeniti smjer kretanja od naprijed prema nazad. Raspored brzina jeste sljedeći. Traktor ima 3 ranga, prvi, drugi i treći rang. Treći rang jesu najbrže brzine. Na glavnom mjenjaču ima 4 brzine i kao što vidite 4 brzine koje se mogu prepoloviti, odnosno koje mogu biti brze i spore. Power shift na New Holland traktorima. Mjenjač na Zetoru također se nalazi sa strane. Raspored brzina jeste ovdje. Na glavnom mjenjaču imate 5 brzina, dok na mjenjaču za brze i spore koji se nalazi tu imate brze i spore. On nema nikakvo polovljenje. Reverzir se nalazi s druge strane, prijed i nazad. Ergonomija je solidna. Ergonomija svih ostalih ručica i svih ostalih prekidača jeste pa na nekom solidnom nivou. Što se tiče motora, motor na New Hollandu TL100 je motor koji je Ivekova proizvodnja, 3900 kubika. U izvedbi TL100 ima 100 konja. S druge strane, na Zetoru 6341 jeste Zetorov motor od također 3900 kubika. I sad kilovati snaga, inače na Zetorima predmet su razglabanja, čak i na ovom kanalu. Konkretno ovaj u saobraćajnoj ima deklarisanu snagu od 51 kW, što dođe nekih 68 konjskih snaga. Da li je to sad prava snaga, ne znamo. Neke stranice pišu da čak ima i manje snage. Također što se tiče nekih drugih tehničkih specifikacija ovog traktora, to možete pronaći također na stranicama i sad to manje više je pouzdano. Mi smo izmjerili širinu konkretno ovakvo postavljenog Zetora 6341 210 cenata. Širina koju smo izmjerili na ovom našem New Hollandu također je 210 cm, tako da oni su veoma slični u dimenzijama. Međutim, ono u čemu su oni veoma različiti jeste način na koji se voze. New Hollandova kabina je nevjerovatno, ali istinito udobnija, puno zaštićenija od Zetorove kabine, ali to uopće ne znači da Zetorova kabina nije izolovana i zaštićena. Prvo suprotno, i ova Zetorova kabina je veoma zaštićena i veoma izolovana, međutim New Hollandova kabina je ipak dosta bolje urađena u odnosu na Zetora. New Holland je nešto teži u odnosu na Zetora, jer New Holland ima 4 tone ili nešto više. S druge strane, Zetor 6341 ima oko 4 tone, ali prije će to biti ispod 4 tone. Oba traktora opremljeni su prednjom hidraulikom. Razlika u tome što New Holland ima i prednji PTO, dok Zetor nema prednjeg PTO-a. I evo kako izgleda njegova kabina. Ono što je veoma dobro jeste što se mjenjači nalaze sa strane, tako da je pristup tokom ulaska u traktor veoma lagan. Također opremljen je podešavanjem volana. Volan se podešava po visini. Elektrohidraulični reverzir nalazi se na volanu, veoma ergonomski i dobro riješen. Mjenjači, sve ostale poluge nalaze se s ove strane, sve su veoma pregledne. Također on ima i bord kompjuter. New Holland ima elektronsko šperovanje prednje vuče i elektronsku blokadu diferencijala. Zetor također na ovom ovdje dugmetu također ima elektronsko paljenje prednje vuče i elektronsku blokadu diferencijala. Na Zetoru je prednja vuča Carraro. Još nismo stigli isprobati da li je ova prednja vuča šperovana i na koji način se šperuje, budući da smo vrlo malo ga vozili. Najveća možda prednost Carraro prednje vuče jeste to što on mota skoro kao da je traktor bez prednje vuče, budući da su zglobovi na ovoj Carraro prednjoj vuči veoma pokretni, da omogućavaju veoma veliki ugao motanja. Na New Hollandu je New Hollandova originalna fabrička vuča. To je prednja vuča koju oni prave in-house. Ono što smo primijetili do sad jeste da on uopće nije okretan ni blizu kao što je okretan Zetor sa ovom Carraro prednjom vučom. Zbog toj smanjenoj okretnosti treba tražiti također u ovim gumama koje su dosta šire u odnosu na Zetorove. Vjerovatno bi sa užim gumama imao i veću okretnost. Sad, da li je ovo bio dobar potez? Mi mislimo da jeste, budući da sad imamo raspon traktora od 45-50 konja pa sve do 100 raznih veličina. To je ono što smo mi htjeli. Htjeli smo da imamo raznovrsne konjske snage i raznovrsne veličine traktora. Iako su ovo sve mali traktori, nama su ovo veliki traktori, budući da naše parcele zaista nisu velike. Zbog toga moramo misliti i o tome. Evo vi nam u komentarima da li je za vas ovo dobra odluka, da li smo dobro uradili time što smo napravili ovakve poteze što se tiče izmjene mehanizacije, da li smo mogli nešto bolje uraditi, da li smo s ovim budžetom kojim smo raspolagali, kojim smo uspjeli ovo uraditi, mogli kupiti neke bolje mašine.
Kao i uvijek, hvala vam puno na podršci, hvala na svim onim čestitkama za prinove na našem kanalu. Također, ukoliko niste pretplaćeni na kanal, slobodno se pretplatite, to je potpuno besplatno. To će također poboljšati naš doseg. Ako vam se naravno sviđa ovo što mi radimo i ono što smo dosad radili, pritisnite like, možete čak proslijediti video nekome za koga mislite da mu bilo zanimljivo. Mi nastavljamo sa snimanjem, nastavljamo s radovima, tako da evo ovim ću odjaviti video. Još jednom hvala svima na gledanju i na podršci i do nekog sljedećeg videa. Budite zdravo.